हाय फ्रेंड्स, मु संजीव आपन स्वागत करुच्ची मोर नुआ ब्लॉग रे। तो आज मु आसिकी पहुँच जाइए गोटे शिव मंदिर रे, जो शिव मंदिर बहुत दिन तले भाइराल होता जोड़ा आम काकरीगुमा पाखे अच्छी। तो से शिवलिंग एक्चुअली आमर गुप्तेश्वर शिवलिंग भाया बाहरी। तो आप जो शिवलिंग देखुं एटा पूरा गुप्तेश्वर मंदिर भाया। यहाँ को आसवाक हेले आपण को प्रथमे आसबार अच्छी काकरीगुमा। तो काकरीगुमा पाखे पड़ुची गौड़गुड़ा। गौड़गुड़ा पाखे गोटे आदर्श विद्यालय अच्छी। से आदर्श विद्यालय पाखे आपण मैंने आसिकी खजुरीपुट पचारे खजुरीपुट जो गाँटा पड़ी आपणकर। तो खजुरीपुट गाँव ऊपर मंदिरटा अच्छी। तो देखो चारिआडे पूरा गुंफा अच्छी। तो ये गुंफा भितर को मुझे जाइली टिके आगु। ये गुंफा भितर आपने गले ये भी गोटे शिवंकर मूर्ति टाइप अच्छी पत्थर मुझे देखे वीडियो रे। तो एपट जो देखुं यहाँ भी से सेम रास्ता दीटा गोटे जगह जाकि मिसी। ओके, तो दीटा गोटे जगह मिसी। तो जीवाई हेले आपने एपटू जी सेपटे बहुत डाउन अच्छी आप मुंडे बाज एपटे गले आपने से शिवलिंग और त्रिशूल किसी अच्छी से आपने देखिपारे। टीप अच्छी पूरा मुंड बाज कि टेकोने मुंड बाजले पूरा फाटी जीव भाई। हाँ पूरा सार्प अच्छे देखुचे एपटे एपटा भी सज अच्छे। तो एपटे आसिले एठी किसी मूर्ति थिला वाला लगुच कि पूजा कराई सब। तो ये भी किए पूजारी नांती सब देवादेवी ही थे। जूम करके देखो शिवंकर दर्शन। ओम नमः शिवाय। आ जो पछरे आप शिवलिंग देखुं तो यहाँ प्रथमे दर्शन करके जातु कहीं आप कुटुणी पदर बोली गोटे गाँ अच्छी। से गाँव में बहुत सारा शह शह शिवलिंग आपड़ पाइबे। तो से शिवलिंग दर्शन करने आगु आपण को काकरीगुमा पाखे खजुरीपुट गाँव रे शिव मंदिर टी दर्शन करें बहुत भल रहिबो। तो आपण को आसवा किसी असुविधा हेनी। तो कम्युनिकेशन रास्ता मध्य बढ़िया अच्छी मंदिर को। तो यहाँ आप देखु मुझे देखे दूसरी यहाँ आमर गोटे झरणा अच्छी लेफ्ट साइड रे। और यहाँ हूँ रास्ता आप रास्ता देके आसपारे। तापर आपमती भितर को आसिले ये आमर नंदी देवता अच्छा एपटे गणेश ठाकुर अच्छा। भितर गले आपकी शिवंकर लिंग देखा पाइबे। देखो केते सुंदर है। आमर पूजारी आज्ञा नहांती नले तांको पचारिकी किछि यार रहस्य जानी थांतु। तथापि मु ट्राई करी किछि इनफॉरमेशन आपन को दबा पई। खजुरीपुट ग्रामर मु जड़े व्यक्ति को पचारि ए मंदिर रहस्य विषय। तो से कही गोटे मानसिक विकृत व्यक्ति पहाड़ उपरकू जाकि गोटे गुंफारे
ଆଶ୍ରୟ ନେଇଥିଲେ। ତ ସେଇ ସମୟରେ ସେ ଦେଖିଥିଲେ କି ଗୋଟେ ବଡ଼ ଶିବଲିଙ୍ଗଟେ ଅଛି ଗୁମ୍ଫା ଭିତରେ। ତ ସେ ଆସିକି ଗ୍ରାମର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିଲେ ଏ ବିଷୟରେ। ତ ଗ୍ରାମର ଲୋକମାନେ ଯାଇକି ଗୁମ୍ଫାକୁ ଖୋଳିକି କେମିତି ଭିତରକୁ ଯିବେ ସେଇଟା ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ ଏବଂ ଭିତରକୁ ଯାଇକି ଦେଖିକି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଚକିତ ହୋଇଯାଇଥିଲେ ଯେ ଏତେ ବଡ଼ ଗୋଟେ ଶିବଲିଙ୍ଗ ଆମର ଗ୍ରାମରେ ଅଛି। ତ ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆସିକି ସମସ୍ତେ ଗୁମ୍ଫାକୁ ଆଉ ଟିକେ ଚଉଡ଼ା କରିଥିଲେ ଏବଂ ସୁବିଧା କରିଥିଲେ ଯାଇକି ଭିତରକୁ ଯାଇକି ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ। ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଏ ଖବରଟି ଚାରିଆଡ଼େ ବ୍ୟାପିଥିଲା ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଲୋକ ଯାଇକି ଧୀରେ ଧୀରେ ସେଇ ଶିବଲିଙ୍ଗ ଦେଖିକି ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କଲେ। ଏବଂ ମୁଁ ପର୍ସନାଲି ଯେଉଁ କୁଟୁଣୀ ପଦର ସହସ୍ର ଶିବଲିଙ୍ଗ ମନ୍ଦିର ଅଛି ସେଇଠିର ପୂଜକଙ୍କୁ ଯାଇକି ପଚାରିଥିଲି ମନ୍ଦିର ରହସ୍ୟ ବିଷୟରେ। ତ ସେ କହିଥିଲେ କି ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ସ୍ୱପ୍ନାଦେଶ ହେଇଥିଲା କି ଏଇ ଗ୍ରାମର ଖଜୁରୀପୁଟ ଗ୍ରାମର ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଗୋଟେ ଶିବଲିଙ୍ଗ ଅଛି ବୋଲି। ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଶିବଙ୍କର ଲୀଳା। ତ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇ ଗ୍ରାମରେ ଗୋଟେ ଶିବଲିଙ୍ଗ ଆବିର୍ଭାବ ହେଇପାରିଛି। ତ ଆପଣମାନେ ଆସନ୍ତୁ ଆଉ ଭିଜିଟ୍ କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ। এটা হচ্ছে ଖଜୁରୀପୁଟ ଗାଁ। ରିଟର୍ନ ଯାଉଛୁ ଟିକେ ରାସ୍ତା ଖରାପ ଅଛି ଏଇ ପାଖରେ। ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଦରକାର। ଆପଣ ଯୋଉ ଯିବେ ରାସ୍ତାଟା ଗାଁ ମଝି ହେଇକି ଯାଇଛି। ସିଧା ଆସିକି ଲେଫ୍ଟ ଟର୍ନ ନେବେ। ଯେତେ ହର୍ନ ମାରିଲେ ବି ସାଇଡ୍ ଦଉନାହାନ୍ତି। ଆମର ଗୌଡ଼ ଗାଈ ଘୋଡ଼ଉଛନ୍ତି। ତାପରେ ଯିବ ଗାଡ଼ି ଆଉ। ଲେଫ୍ଟ ଟର୍ନ ନେଲା ପରେ ଆପଣ ରାଇଟ୍ ଟର୍ନ ନେବେ। ଏ ଘରଟି ପଡ଼ିବ ଦେଖିଥାନ୍ତୁ। ଟିକେ ରୋଡ ନେରୋ ଅଛି ଆଗକୁ। ତାପରେ ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଠାଗାର ଖଜୁରୀପୁଟ ପଡ଼ିବ। ତାପରେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଗାଁକୁ ରାସ୍ତା। ତ ଆମେ ଏପଟେ ଯାଇଥିଲୁ, ଏବେ ରିଟର୍ନ ଆସୁଛୁ। ହେଉଛି ଆଶିଷ, ସୁନୀଲ ଭାଇନା, ଆମେ 3 ଜଣ ଆସିଥିଲୁ। ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଖଜୁରୀପୁଟର ସେଟା ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିବ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ। ଆଉ ଆଗରେ କିଛି ପିଲା ଭଲିବଲ ବି ଖେଳୁଛନ୍ତି। କିଛି ଗାଁକୁ ଆସିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଆପଣମାନେ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଆସନ୍ତୁ, ଦେଖିକି ଯାଆନ୍ତୁ, କୋରାପୁଟର ନେଚରର ମଜା ନିଅନ୍ତୁ। ମନ୍ଦିରକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆପଣ ଫାଷ୍ଟ ଯଦି ଦାମନଯୋଡ଼ିରୁ କାକିରିଗୁମା ଆସୁଛନ୍ତି ତ ଆପଣଙ୍କୁ କାକିରିଗୁମା ପାଖାପାଖି ପଡ଼ିବ ଏଇ ଜାଗାଟା। ତ କାକିରିଗୁମା ପାଖକୁ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଆପଣ ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ୍ ଟର୍ନ ନେବେ, ଯୋଉଠି ଗୋଟେ ଟ୍ରେନର ଓଭର ବ୍ରିଜ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଗୌଡ଼ଗୁଡ଼ା ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସ୍କୁଲ ଆସିବ। ସେଇଠୁ ଆପଣ ସିଧା ଆସିଲେ ଖଜୁରୀପୁଟ ଗାଁ ଆସିଲେ ସେ ଗାଁର ପୁରା ଉପରେ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଶିବଲିଙ୍ଗଟି ଅଛି। ଆଉ ଯଦି ଆପଣମାନେ ରାୟଗଡ଼ା ଲକ୍ଷ୍ମୀପୁର ପଟରୁ ଆସୁଛନ୍ତି ତ କାକିରିଗୁମାଠୁ ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ୍ ଟର୍ନ ନେବେ ଦାମନଯୋଡ଼ି ଯିବା ପାଇଁ। ସେଇଠୁ 1 ରୁ 2 କିଲୋମିଟର ପାଖରେ ଆପଣଙ୍କୁ ରାଇଟ୍ ସାଇଡ୍ ଏ ରାସ୍ତା ପଡ଼ିବ ଖଜୁରୀପୁଟ ଗୌଡ଼ଗୁଡ଼ାରୁ ଖଜୁରୀପୁଟ ଯିବା ପାଇଁ। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ମନ୍ଦିରଟି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଥିବ। ଆପଣମାନେ ଆସନ୍ତୁ, ନିଜେ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ କରନ୍ତୁ, ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି। ଆଉ ପୁରା ଆପଣଙ୍କୁ ଫିଲ୍ ହେବ ଗୁପ୍ତେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ଭଳିଆ। ସେ ସେମ୍ ଗୁମ୍ଫା, ସେ ସେମ୍ ଶିବଲିଙ୍ଗ। ତ କିଛିଟା ଆର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ବୋଧେ ଦରକାର ପଡ଼ିପାରେ। ତ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ଠିକ୍ ଅଛି, ରାସ୍ତା ବି ବଢ଼ିଆ ଅଛି। ଟିକେ ଗାଁ ଦେଇକି ଭିତରକୁ ଆସିବେ
ତ ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ ଦର୍ଶନ କରିକି ଯାଆନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ, ଭଲ ଭାଇବ୍ ଲାଗିବ, ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।